Leksyon 58, usted command form, mandatos and usted. So napag-aralan natin na last time yung nosotros command form, paano mag-utos in nosotros command. Ngayon, pag-aaralan natin paano ba mag-utos pero formal at magalang. Okay? Napag-aaralan natin, 'di ba, yung informal ginagamit natin ay to, no? Yung you, to. Yun yung informal or familiar. Yung formal naman ay ginagamit sa usted. Marami akong kilala hanggang ngayon, more than a decade na nasa Latin America, hindi pa rin nila alam ito. Kung paano mag-utos using usted command at yung to command. Okay? So again, ginagamit ng usted command kapag kausap mo ay mas matanda, hindi mo kilala ang kausap mo, formal situation, pag customer or client, kung may business ka or nasa company ka, or teacher or may authority. Kapag may doubt, if in doubt, mas maganda usted. Kung hindi mo sure, ano ba, usted ba o to? Kasing edad ko ba to o kaklose ko ba to? More mag-usted ka na lang kung gusto mo maging sure. Okay? Kasi yung usted command, parang sinasabi mo na paki. For example, paki buksan nga ito, paki gawa nga ito. Okay, so may paki. Ayun, magalang siya, may po. Ayun. So ito yung pag-aaralan natin today. Paano ba binubuo or paano ka ba nag-uutos sa usted? Okay, paano mo sasabihin, buksan po ito or umupo po kayo o yun or pumunta po kayo dito. Paano ka mag-uutos? Ang inuutosan mo isang tao pero formal, may respeto. So ang formula niyan ay aalamin mo yung yo form ng verb, yo, aalisin mo yung o at papalitan mo ng endings. So for AR verb, alisin mo yung O, kakabit mo yung E. For ER and IR verbs, alisin mo yung ER, IR, i-identify mo muna yung yo form ng ER, IR, alisin yung O, papalitan mo naman ng A. So for example, AR verb, hablar. So ano ba yung yo form ng hablar? Hablo. Alisin mo yung O, ikabit mo yung I, hable. So pag gusto mong sabihin, magsalita ka ng mas mabagal, nag-uutos ako sa'yo, magsalita po kayo ng mas mabagal. Formal, respect. Hable más despacio. Comer, ER verb. So ano ang yo form ng comer? Yo como, alisin mo yung O, papalitan mo ng A. Coma. Coma ahora. Eat now. Bibir, yo for bibo, alisin mo yung O, papalitan mo ng A. Biba. So biba aquí. Manirahan ka dito. Live here. Ayun, nag-uutos. Examples of usted commands. So again, hablar, hable español. O, Percy, hable español. Hindi, kasi mas bata sa akin si Percy, so dapat habla. Pero for example, mas patanda sa akin, si Kuya Marlon. Marlon, hable español. Ayun. Uy! Magsalita po kayo ng Spanish. Coma ahora. Eat now. Kumain na po kayo ngayon. So napansin niyo yung usted form magalang po. Escriba aquí. Sumulat po kayo dito. Abra la puerta. Buksan po ninyo ang pinto. Okay? Paano naman pag negative usted command? So yung negative, ang ibig sabihin niyan ay may no sa pangungusap. It's easy. Lagay mo lang ng no sa unahan. No hable. Huwag po kayong magsalita. Dapat pala may po yan. No, comma, eso. Wag niyo pong kainin ito o iyon. No abra la puerta. Wag niyo pong buksan ang pinto. Okay? Mayroong mga irregular usted command. Mayroong mga verb na kapag nag-utos ka in usted, kailangan mong i-memorize or irregular siya. Okay? Pero the rest naman ay regular. So for example, yung dar, to give, pag gusto mong sabihin, ibigay po ninyo, de. May asento, de. De su nombre, por favor. Give your name, please. Ibigay po ninyo ang inyong pangalan. For estar, este. Este. Este tranquilo. Manatili po kayong kalmado. Ayun. Baya. Baya. So, ir, to go. Ang usted command form pa mag-uutos ka. Pumunta po kayo, baya, baya a la oficina. Pumunta po kayo sa opisina. Ser, to be, seya.
Sea paciente. Be patient. Maging pasensyoso po kayo. Saber, to know. Sepa. Sepa que estamos aquí para ayudarle. Alamin po ninyo na nandito kami para tumulong. Know that we are here to help you. Okay? So, kung sinabi ko kanina, usted ay magalang na, kailangan ko pa bang gamitin yung por favor? Kung magalang na kanina, bakit may por favor pa? Pwede. Recommended. Hindi siya obligatory pero mas rekomendado dahil mas magiging mas magalang. So kung gusto mo talagang mas magalang or softer, lagay mo pa ng por favor. So for example, hable más despacio. Kung gusto mong mas magalang pa ang tunog ng pagsasalita mo, hable más despacio, por favor. Coma ahora, por favor. Abra la puerta, por favor. So, mas gentle, mas polite, mas respectful pag ginamit mo yung por favor sa dulo. Okay? So, sige nga, sagutan nga natin isa-isa. Complete la oración con la forma correcta del mandato de usted. So, again, usted form, nag-uutos ka sa kausap mo, pero may paggalang, may po. Okay? O, number 1, hablar más despacio. Ano ang tamang sagot? Hable. 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 Okay. Number 2. Blank ahora. Coma. Coma ahora. Coma ahora. 3. Escriba. Escriba. Escriba aquí. Number 4. Di ko. Abra la puerta. Abra la puerta. Eh, 5. Deka. Deca la verdad. O yan. Diba ang formula Diga. natin? Yo Diga. form. Kaya yo form eh. Diba? Decir. To say. to Dega tell. pa. Dega. Ano? Dega. Diga. Ano yung yo form ng decir? Diba Digo po. yogo Digo. form yan? Digo. O digo. Digo. Alisin ang o. Diga. Diga. Diga pala. Ayun. Diga. Hindi dega. Bisaya Digo. yun. Dega. Dega la verdad, hermano. Diga. Diga la verdad. Okay? 6. Baya. Vaya. Vaya a la oficina. 7. Sea. Sea paciente. 8. De. De Su su nombre. So irregular siya. Na command form. 9. Este Este. tranquilo. Esté tranquilo. Esté tranquilo. Este tranquilo. 10. Explique. 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 Ang spelling niyan E-X-P-L-I-Q-U-E. Lalagyan natin ng lagyan natin ng U para mapanatili yung E na tunog. Explique la lección. 11. Llegue. Llegue temprano mañana. Dumating ka ng maaga bukas. 12. Leí. Lea. Leia, ER verb yan. Leia Leia. las instrucciones. Leí ay preterit. Nalilito na yata yung iba. Preterit yun. Leí. Leia, pagpautos. Okay, 13. Sabe la respuesta. Regular po ba yung sabi na nakalimutan? Kanina, di ba? Sepa. Sepa yun. la Sepa. Sabi respuesta. niya, regular eh. Seba daw, Seba. Number May nanong 14. Para sino ba yung nagsabi nun? Ano daw? Yo sabo. Daw i-memorize niyo yung mga irregular. Ayun. Okay. 14. Yan. Nag-aaral. Trabaje. Okay, Con cuidado. trabaje con cuidado. 15. Llene el formulario. Fill out the form. So, pag may papa-fill out kayong form sa member, llene o llenen el formulario. Wala pa pala tayo sa ustedes form. Yung con cuidado, yan yung con plus noun na pinag-aaralan natin kanina, di ba? Instead of cuidadosamente, you can say con cuidado. Cuidado is noun. Hermano Dan, pakibasa nga, por favor. Respuestas, usted commands. Hable más despacio. Coma ahora.
Escriba aquí, abra la puerta, diga la verdad, vaya a la oficina, sea paciente, dé su nombre, esté tranquilo, Tranquilo. explique, Tranquilo. isang L na lang pala. Oh, isang L lang Esté yun. Ha? tranquilo, explique la lección, llegue temprano mañana, lea las instrucciones, sepa la respuesta, trabaje con cuidado, llene el formulario. Muy bien.